गिल्ली सुनसान थी, दरवाजे बंद थे। हवा में अजीब सा खौफ था, जैसे शहर पर कोई आफत उतर आई हो। एक घर के अंदर एक माँ अपने छोटे बेटे के माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी। बच्चा तेज बुखार में जल रहा था और घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था। माँ की आंखों में आंसू थे और जुबान पर बस एक लफ्ज़, आ अल्लाह। ये रमज़ान की पहली रात थी। पुराना जमाना था, मिट्टी के घर, तंग गलियां, सादा लोग। शहर में कहत पड़ चुका था, अनाज महंगा, काम नायाब और बीमारी फैली हुई। इसी शहर के एक कोने में रहता था यूनुस। न कोई बड़ा आलम, न अमीर ताजिर, एक आम मजदूर। दिन भर मेहनत करता, शाम को जो मिलता ले आता। बीवी, एक बीमार बेटा और गुर्बत जैसे इसके घर का मुस्तकिल मेहमान। रमज़ान का चांद नजर आया तो पूरा शहर सजदे में गिर गया। मस्जिदों में रोशनी, घरों में दुआ। लेकिन यूनुस के दिल में खुशी के साथ खौफ भी था। इसने बीवी की तरफ देखा। सहरी के लिए क्या है? बीवी ने खामोशी से खाली बर्तन दुखा दिए। वो दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर से तकबीर की आवाजें आ रही थीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदर खामोशी थी। यूनुस ने गहरी सांस ली। रोजा रखेंगे? अल्लाह बड़ा है। पहला रोजा था। सारा दिन इसने कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं। बेटा बुखार में तड़पता रहा। दोपहर को इसने काम ढूंढने की कोशिश की, मगर हर जगह एक ही जवाब, काम नहीं है। शाम ढली। इफ्तार का वक्त करीब आया। दस्तरखान पर सिर्फ एक प्याला पानी और चंद खुश्क खजूर के टुकड़े जो हमसाई ने पिछले दिन दिए थे। यूनुस ने अजान सुनी, खजूर हाथ में ली। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक कमजोर आवाज, अल्लाह के नाम पर कुछ खाना दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यूनुस का हाथ रुक गया। बीवी ने इसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिले। बच्चे की खांसी की आवाज अंदर से आई। चंद लम्हों की खामोशी। फिर यूनुस उठा, प्लेट उठाई, दरवाजा खोला और वो सारी खजूरें इस फकीर के हाथ में रख दें। खुद वापस आकर सिर्फ पानी पी लिया। रात को वो देर तक जागता रहा। आसमान की तरफ देखकर बोला, आ अल्लाह, हमने तेरे लिए दिया है, अब ताव ही काफी है। अगले दिन बेटे की हालत और खराब हो गई। जिस्म जल रहा था, सांस तेज, आंखें नीम बंद। बीवी रोते हुए बोली, कुछ करो यूनुस, मेरा बच्चा हाथ से जा रहा है। यूनुस के पास ना दवा थी ना पैसे। इसने बेटे को गोद में उठाया, सीने से लगाया और आंखें बंद करके दुआ की, आ शाफी, आ काफी, आ अल्लाह। लेकिन दिल के किसी कोने में एक वसवसा आया, अगर बच्चा मर गया तो क्या फायदा ऐसे सब्र का। वो चौंक गया। ये पहला मौका था जब उसके दिल में शको आया था। वो बाहर निकला। सुनसान गिल्ली। दूर मस्जिद से कुरान की आवाज आ रही थी। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। आंसू बहने लगे। अचानक इसे अपने बाप की बात याद आई। बचपन में बाप कहा करता था, रमजान में दिया गया एक लुकमा भी अल्लाह के हां खजाना बन जाता है। यूनुस ने आंसू पोंछे, आ अल्लाह, मैं कमजोर हूं, लेकिन तुझसे मायूस नहीं हूं। इसी वक्त गिल्ली के कोने से शोर सुनाई दिया। एक काफिला शहर में दाखिल हो रहा था। ऊंट, सामान, लोग। शहर के लोग दरवाजों से झांकने लगे। काफिले वालों को रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी। कई घरों ने इनकार कर दिया, क्योंकि सब खुद तंगी में थे। यूनुस ने दरवाजा खोल दिया। घर छोटा है, मगर जगह है। 3 मुसाफिर अंदर आए, एक बूढ़ा, एक जवान और एक औरत। उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बीवी ने खाली बर्तन देखे, फिर मेहमानों को देखा, फिर आसमान की तरफ। चुपचाप पानी रख दिया। रात को वो बूढ़ा मुसाफिर यूनुस के पास बैठा। पूछा, क्या काम करते हो? यूनुस ने सच बता दिया।
غربت بیمار بچہ خالی گھر بوڑھے نے خاموشی سے سر ہلایا۔ صبح فجر کے بعد وہ جانے لگے۔ جاتے ہوئے بوڑھے نے ایک چھوٹی سی تھیلی یونس کے ہاتھ میں دی۔ یہ ہمارے سفر کا سامان تھا، اب تمہاری ضرورت زیادہ ہے؟ یونس نے کھولا۔ اندر چاندی کے سکے تھے اور ایک چھوٹی سی شیشی دوا کی۔ وہ کانپ گیا۔ یہ سب؟ بوڑھا مسکرایا۔ رمضان میں جو اللہ کے بندوں کو جگہ دیتا ہے، اللہ اسے خالی نہیں چھوڑتا۔ قافلہ چلا گیا۔ یونس دوڑتا ہوا اندر آیا۔ بیٹے کو دوا دی گئی۔ چند گھنٹوں میں بخار کم ہونے لگا۔ شام تک بچہ آنکھیں کھول کر بیٹھ گیا۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ یونس سجدے میں گر گیا۔ اللہ، ہم تو ٹوٹ گئے تھے، مگر تاو نے ہمیں سنبھال لیا۔ رمضان کے دن گزرتے گئے۔ گھر میں اب راشن تھا، مگر یونس بدل چکا تھا۔ اب وہ روز افطار سے پہلے ایک حصہ الگ رکھ دیتا۔ یہ کسی ضرورت مند کا ہے۔ آخری عشرہ آیا۔ ایک رات وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا، میں نے کیا کیا تھا؟ بس ایک افطار دے دیا اور تاو نے زندگی بدل دی۔ دل میں سکون اترتا گیا۔ سننے والے، رمضان بھوکا رہنے کا نام نہیں، رمضان دل کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بہت ہوگا تب دیں گے، لیکن اللہ کو وہ لمحہ پسند ہے جب ہم خود تنگ ہوں اور پھر بھی کسی اور کو ترجیح دیں۔ یونس کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی اس نے دیا، اور اللہ نے وہاں سے دیا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج بھی ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو افطار کے وقت خالی بیٹھے ہوتے ہیں؟ کتنے بیمار بچے ہیں جن کے ماں باپ بے بس ہیں؟ شاید آپ کا دیا ہوا ایک کھانا، ایک دوا، ایک چھوٹی سی مدد کسی کی تقدیر بدل دے۔ اور یاد رکھیں، رمضان میں کیا گیا عمل عام دنوں جیسا نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ خاص ہے، اس میں مانگی گئی معافی، دیا گیا صدقہ، کی گئی دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس رمضان کسی ایک ضرورت مند کو اپنا سمجھ کر مدد کریں۔ ہو سکتا ہے وہی عمل آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات بن جائے۔ اگر یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں اور ایسے ایمان تازہ کرنے والے واقعات سننے کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے۔ آمین۔